Jogging for healthy living. Jogging for healthy life. Jogging for simple living. Napalo na akong kuan. Ang akong gibutang nga 5 minutes. Napalong na. Di ay. Dili ka tuyok. Imuhang 1 round nga. 5 minutes kung kuan. Di ay. Lagi ako katon lang ko. Oh, ako katon lang. Subo naman sinot ako likod. Oh. Katong mga pare ilang ko. Kato? Ang pare, o manay papo, o manay mga anak. So, may na ilang buhat nga healthy living, jogging, exercise keeps our body strong and healthy. Health is our wealth. Health is our wealth. So, exercise guys. Kapit ako dali kay mga ubo. Oo. Gawas ang klima basta mag-jogging guys. Gawas ang klima basta mag-jogging. June 7, 2025. I'm here in sports complex, enjoying by jogging, by walking with my loving wife. Sports complex here in Kibawi, Bukidnon, Uswag, Davao. Uswag, Davao. So, dagan. hello sweetheart. Hello. Anak gyud. So salamat Ginoo nga ana pa may opportunity nga ma-enjoy pa namo among life. Ma-enjoy pa namo ang health, body strong and healthy, spiritually, physically, emotionally. So ana na. Oh, ako po be ana-ana ni siya. Ari. Ani si ana, ay mag-exercise po ko. Sige go. Size. Sulod ka sa camera. Oh, sulod sa camera. Dili dapit. Ubos gamay. Ubos pa. Ana. That's my husband. Release your energy.
Hello guys. Exercise keeps your body strong and healthy. I mean,